উধমপুর উত্তর প্রদেশের যুবক গৌরব ত্যাগী স্বাস্থ্যকর জীবনের বার্তা ও জৈব কৃষির গুরুত্ব নিয়ে এক অনন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ভারত অন্ন শুদ্ধি পদযাত্রা নামক এই মহৎ উদ্যোগের মাধ্যমে তিনি কাশ্মীরের লাল চক থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত দীর্ঘ পদযাত্রা শুরু করেছেন। এই যাত্রার অংশ হিসেবে আজ তিনি উধমপুরে পৌঁছন। গৌরব জানান, এই পদযাত্রার মূল উদ্দেশ্য দেশের জনগণকে জৈব কৃষির গুরুত্ব বোঝানো এবং তাদের এই চাষ পদ্ধতির দিকে উৎসাহিত করা। তিনি বলেন, জৈব চাষের মাধ্যমে শুধু কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায় না, বরং মানুষ স্বাস্থ্যকর ও রোগমুক্ত জীবন পেতেও পারে। গৌরব জানান, তিনি একসময় নিজেও অসুস্থতায় ভুগেছিলেন। তখন তিনি শুদ্ধ ও জৈব খাদ্য গ্রহণ শুরু করেন এবং তার ফলেই তিনি সুস্থতার দিকে এগিয়ে যান। এই পরিবর্তনের প্রেরণায় তিনি নিজে জৈব চাষ শুরু করলেন এবং এখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন করছেন তিনি। গৌরব ত্যাগীর এই পদযাত্রা দেশের কৃষি ও স্বাস্থ্য সচেতনতার জগতে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। তার এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। मेरा नाम गौरव त्यागी है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एक पदयात्रा पर निकला हूँ जिसका नाम है भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा। ये पदयात्रा कश्मीर में लाल चौक से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाएगी और मैं इस पदयात्रा पर निकला हूँ शुद्ध भोजन के लिए, किसानों के लिए और देश के लोगों के लिए। क्योंकि जिस अन्न को हमने और हमारे पूर्वजों ने अन्न मानकर पूजा है, उस अन्न में बहुत सारी विसंगतियाँ आ गई हैं और उन विसंगतियों के कारण बहुत सारे लोग देश में बीमार हो रहे हैं। इस पदयात्रा का मकसद है देश में लोगों को शुद्ध अन्न उपलब्ध हो, जैसा कि हमारे पूर्वजों के पास था, और देश में बीमारियां कम हो। मैं गांव-गांव चल रहा हूं, शहर-शहर जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, किसानों से मिल रहा हूं। मैं किसानों से मिलते वक्त एक बात ज़रूर कह रहा हूं कि आप लोग अपने सामान को खुद से ग्राहक के पास भेजना शुरू करिए ताकि आपको उसका अच्छा दाम मिले।